খাস বন্ধ, আমরা খাস বন্ধ, খাস বন্ধ, আমরা খাস করতে চান না। সবার পয়সা ক্লিয়ার করুন, তারপর আমরা খাস করতে খাস বন্ধ। গাড়ি আড়াইতে পারতো না, খাস বন্ধ লাগে আমরা সব সব মেয়েরা অনেক থাকি দিব খাস বন্ধ। দলাই জিপির সদাগ্রাম ও লালটুগ্রাম নামক স্থানে আপনারা সকলে ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে ভারতমালা প্রকল্পের মাধ্যমে ডবল লেন সড়কের কাজ চলছে। এই সড়কের কাজের অনেক আগে থেকেই জিরাত এবং জমির কম্পেনসেশন বা ক্ষতিপূরণ অনেকে প্রথম লট পেয়ে গিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয়ত যে সমস্ত মানুষের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনেক মানুষ ক্ষতিপূরণ পাননি। জিরাতের বলুন কিংবা জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ ক্ষতিপূরণ পাননি। এ নিয়ে শুধু লালটুগ্রাম বা সদাগ্রাম নয়, দলাই নয়, বাগাবাজার জিপির রাজঘাট রয়েছে, চান্নিঘাট জিপির লাইলাপুর রয়েছে, চান্নিঘাট অঞ্চলে অনেক মানুষ এখন পর্যন্ত, আর সোনাই বিধানসভারও অনেক মানুষ ক্ষতিপূরণ এখন পর্যন্ত পাননি। আজ স্থানীয় মানুষ একত্রিত হয়েছেন যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত জমির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন না, জিরাতের ক্ষতিপূরণ পাবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কাজ করতে দেবেন না। এখন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, গতকাল সোনাই সার্কেল ম্যাজিস্ট্রেট সহ রাস্তার কাজে নিয়োজিত অন্যান্য আধিকারিকরা এসেছিলেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে আজ ঢুকে যাবে, কাল ঢুকে যাবে এই ধরনের বলে দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয় মানুষদেরকে প্রতারিত করা হচ্ছে। বারবার বলা হচ্ছে যে আপনার জমির ক্ষতিপূরণ কিছুদিনের মধ্যে ঢুকে যাবে, কিছুদিনের মধ্যে ঢুকে যাবে, এরকম বলে বারবার মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। মানুষ কখনো সোনাই সার্কেল অফিসে, কখনো ডিসি অফিসের উন্নয়ন ভবনে যেতে হচ্ছে, এভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। তো মূলত এই সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে কিছু সংখ্যক পাটোয়ারিদের জন্য। আমরা এই ভারতমালা প্রকল্পের যে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে বা জিরাতের ক্ষতিপূরণ বাবদ এখন পর্যন্ত যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি যে অনেক মানুষের ফ্রেশ ডকুমেন্ট রয়েছে, ডকুমেন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হয়েছে, যাহাতে ওই সমস্ত মানুষ হয়রানির শিকার হতে হতে দৌড়াতে দৌড়াতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে উৎকুচ দিতে বাধ্য হন। আমরা এও জানতে পেরেছি যে উৎকুচ না দিলে নাকি জমিনের যে নো অবজেকশনটুকু দেওয়া হয় না, আর নো অবজেকশন না দেওয়া পর্যন্ত জমিনের ক্ষতিপূরণ মানুষের অ্যাকাউন্টে ঢুকে না। এটুকু আমরা জানতে পেরেছি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। পয়সাটা কেমনে ঢুকতো ওটার ব্যবস্থা করুন। পয়সা না দিলে তো আমরাও ওই জন্য ঘুরবো, এরার লোক আমরাও থাকবো। পয়সা না দিলে তো আমরাও থাকবো, পয়সা না দিলে হইতো না। এটা খালি বুঝলে তো হইতো না। কালকে তারা পুরো গাড়ি হারাই দিছে, অন্য সিআরপি বিআরপি লইয়া তারা কি আজকেও গাড়ি লইয়া আইছে। আমার কথা শুনছই না। একটা কাজ করে আর এখান থেকে নেন পাঁচজন গার্জিয়ান ডিসির কাছে লইয়ে যাবে আপনি সিলেক্ট করে। না না ঠিক আছে, আপনি থাকলে তো এখানে ম্যাজিস্ট্রেট কে আছে? কি নাম আছে আপনার? সিদ্ধার্থ কুমার। আপনার তারা যদি পয়সা না পায় এরা প্রবলেম, এরা তো পয়সা পায় না। আমরা এখানে মানে কেউ অ্যাকাউন্টে পয়সা ঢুকছে না, আর কাজ মানে স্টার্ট হয়ে গেছে। এরা কাজ আরম্ভ আমার করে কোনো আপত্তি নাই, মানে পয়সা ঢুকিয়ে দিলেন এরপরে সাথে সাথে কাজ করো, নো প্রবলেম। পানির কিনারে আমরা রাস্তা বা বড় रास्ता के लिए আমরা भी सुविधा। सरकार तो अभी तक तो हम लोग का पैसा नहीं दिया इस जमीन के बारे में, महासड़क के बारे में हो रहा, तो उन लोग कल आई गया ये करने के लिए, साफ सफा करने के लिए, मट्टी डालने के लिए। फिर भी हम लोग मना करा, उन लोग नहीं सुनता है। हम लोग बोला पैसा दो, इसके बाद आप लोग डालो जो भी करो, जो वही है हम लोग का पैसा लगता है। हम लोग का पैसा अकाउंट में नहीं ढुकने कैसे देगा हम? मतलब आप लोगों का जितना जमीन भारतमाला रोड में गया है, इसका कोई पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला अभी तक तो। सिर्फ आप अकेले हैं? नहीं नहीं, यही इलाका का इलाका, किसी को भी नहीं, कोई किसी का भी नहीं मिला, नहीं मिला। आपका डॉक्यूमेंट सब पूरा क्लियर दे दिया हम लोग, वो भी पूजा का आगे में दिया हम लोग। पूजा क्या बोलते हैं वो लोग?
क्या बोलेगा, अभी पटवारी का पॉकेट में है, वो बैग में है अभी भी। सुबह में हम पूछा है, हमारा पैसा क्यों नहीं ढुका है, क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आप देखो चिंता मत करो, कल पर सोमवार को हम लोग दिखाई देगा। बोले तो सब हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से एश्योरेंस है कि आपका पैसा घुस जाएगा। घुस जाएगा, घुस भी जाएगा। हुआ है कि कल जब मजिस्ट्रेट आया, हमने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, हम लोग का पैसा घुस जाइए, उसके बाद आप जाके मिट्टी डालिए। बट मजिस्ट्रेट नहीं माना, उसके बाद नहीं माना तो हम लोग भी बाउंड हुए। फिर हम लोग क्या किया, हमारे जो लैंड है हम वहाँ पे चले गए कि देखिए आप अगर जेसीबी चला रहे तो हमारे ऊपर चलाइए, वरना तो हम नहीं छोड़ेंगे जब तक पैसा नहीं घुसेगा। तब जाके वो मान के ठीक है बोले कि ठीक है हम लोग अभी रुकते। फिर उस पर अपना जेसीबी हटाया वहां से। जब हम फील्ड में उतरे तो हमारा डिमांड ये है कि आप घुसाइए ना पैसा, उसके बाद आप जो आपका हमारे पास कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, हम हमारा यही डिमांड है कि आप हमारे अकाउंट में पैसा पहले घुसाइए, देन आप अपना काम शुरू कीजिए। बट वो लोग हमारा बात मानते नहीं। आज भी देखिए जाके जेसीबी पूरा लेके आ गए, हम सब खड़े थे यहाँ पे, तब जाके उन्होंने नहीं घुसाया, वरना तो वो लोग घुसा चुके आज भी कल की तरह से। पूरा फोर्स लेकर पूरा फोर्स लेके कल भी वो लोग फोर्स लेके आए थे। कल बोले थे कल भी आया कि वो लोग कल देख लेंगे बोल के, एक वार्निंग भी देके गया हम लोग को, कल देख लेंगे। क्या देख लेंगे, पैसा जब तक नहीं मिला है हम तो कैसे देगा अपना जमीन है? और हम तो कोई इनवैलिड वो डिमांड नहीं करें ना, हम तो लीगल डिमांड करें। अपना पैसा, हमारा जमीन है, गवर्नमेंट का तो तभी राइट होगा जब वो हमारे अकाउंट में पैसा डालेंगे। उसके पहले तो उनका भी तो राइट नहीं है ना। वो लोग बस बोले ये हमारा राइट है, जब पेपर में दे दिया, आपका जब दाग नंबर वैसा दे दिया तभी से हमारा वो जमीन हो गया, ये गवर्नमेंट का जमीन हो गया। बट ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है ना। जब तक वो हमारा पैसा नहीं देंगे, हमें कम्पेंसेशन नहीं देंगे, तब तक तो वो जमीन तो हमारा ही है ना। तो आज